नमस्कार दर्शक बंधु ए भिडियो रे आपण माने जानिबा को पाइबे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बा जीवन प्रमाण पत्र किपरि आपण मोबाइल फोन द्वारा सबमिट करि परिबे। देखंतु दर्शक बंधु जे माने पेंशन भोगी बा पेंशनियर माने रहिले से माने तांकर पेंशन को चालू रखिबा पई प्रत्येक वर्ष नवेम्बर मास 1 रु 30 तारिख मध्य रे तांकर जीवन प्रमाण पत्र बा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करिया पई पड़ि थाए। तेणु एथि पई आमे ए भिडियो रे जानिबा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानिबा। आपण जदि कौन से पेंशनियर फैमिली रो सदस्य अटंती आपण को कौन सी जनसेवा केंद्र को जीवा को पड़िबो नाही। जे पेंशन भोगी रहिले तांको परिश्रम करिवा को पड़िबो नाही। आपण घरे बसी तांकर जीवन प्रमाण पत्र आवेदन करि परिबे बा सबमिट करि परिबे। या सहित जदि आपण चाहुचंती एई समय रे यार सुजोग नवा पई बा किछि पैसा रोजगार करिया पई आपणक ग्राम रे तथा एरिया बा अंचल रे जेते पेंशनियर बा पेंशन भोगी रहिले आपण तांको घर को जाई डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करि परिबे। कारण अनेक समय रे जो पेंशन भोगी माने रहिले अनेक वयस्क व्यक्ति रहिले जो माने आ बेड रु उठी पारु नाहंती से माने चाहुचंती कि केही जणे आसी आम घरे हमर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करि दे जाऊ। तेणु आपण यार सुजोग नै परिबे एवं भलो इनकम मध्य करि परिबे। तेणु चलंतु सीधा वीडियो टॉपिक ऊपर को जीवा। आपन को जणैबी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जणैबी मोबाइल फोन रे आपण किपरि जीवन प्रमाण पत्र बा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करि परिबे। एथि पई आपन को सर्वप्रथमे आपनक मोबाइल फोन रो प्ले स्टोर टी को ओपन करबा को पड़िबो एवं दुईटी एप्लीकेशन को आपनक मोबाइल फोन रे इंस्टॉल करबा को पड़िबो बा डाउनलोड करबा को पड़िबो। वर्तमान दर्शक बंधु आपण माने आपनकर मोबाइल फोन रो प्ले स्टोर टी को ओपन करंतु। या परे सर्च बार को जानतु, सर्च करंतु बा टाइप करंतु। प्रथमे आपण एटी जीवन प्रमाण टाइप करंतु बा सर्च करि नियंतु। देखंतु आपण जेतबळे जीवन प्रमाण टाइप करी सर्च करूछंती एठारे एप्लीकेशन टी आपन को शो हेउतिबो बा शो करूथिबो। एठारे देखंतु प्रथमे आपन को जीवन प्रमाण एप्लीकेशन को इंस्टॉल करबा को पड़िबो। भलो भाबरे लक्ष्य करंतु तळे लेखा जाइतिबो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। याको हमें इंस्टॉल करबा। इंस्टॉल ऊपर क्लिक करबा। देखंतु ये गला गोटे एप्लीकेशन। तापरे द्वितीय एप्लीकेशन आपन को जणैबी ताहे होची आधार फेस आरडी। सेमिति आपण सर्च बार को आसीबे। एठी टाइप करी सर्च करिवे आधार फेस आरडी। देखंतु एबुली भाबरे आपणकर एठी ए एप्लीकेशन को आपन को इंस्टॉल करबा को पड़िबो। ए जो लेखा जाइछि आधार फेस आरडी आपणकर एठी इंस्टॉल शो करूथिबो। मु पूर्वरु जेतु डाउनलोड करिछि एबे आमे ए दुईटी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करि सारिछे। तेणु प्रथमे आमे जो जीवन प्रमाण एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिथिले बा डाउनलोड करिथिले से एप्लीकेशन को ओपन करिबा। ओपन कला पर एमिति जीवन प्रमाण लेखा आसुछि। किछ समय एठार अपेक्षा करंतु। प्रोसेसिंग नेला परे एबोली भाबरे एप्लीकेशन टी एमिति ओपन हो जाउछि। एठारो आपण माने दर्शक बंधु स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखंतु। बिना स्किप रे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। सहजरे बुझी परिबे कोन से पेंशनरनकर आपण माने कोन करि परिबे ना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बा जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करि परिबे प्रदान करि परिबे। तेणु एठारे प्रथमे लिखिछि डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। एठी आपण को डिवाइस रजिस्ट्रेशन करबा को कहूछि एवं ऑपरेटरनकर आइडेंटिफिकेशन करबा को कहूछि। एठी ऑपरेटर जगह रे आपण निजर विवरणी देई परिबे। केमिति देबे ता आपण को जणाउछि। एठार जो आधार लिखिछि आधार ऊपर क्लिक हे रहिछि। क्लिक हे रहिबा को दियंतु। तापर एंटर आधार नंबर जगह रे आपणकर आधार नंबर दियंतु। देखंतु आपण निजर आधार नंबर देबे। जो आइडेंटिफिकेशन ऑपरेटरनकर मागुछि तो आपणकर निजर आधार नंबर दियंतु। आमे निजर आधार नंबर दगुछि। आधार नंबर एंटर कला परे आपणकर मोबाइल नंबर दियंतु। मोबाइल नंबर जो लेखुछि मागुछि। मोबाइल नंबर देला परे ईमेल एड्रेस पचारुछि। आपणकर गोटे ईमेल एड्रेस दे दियंतु। वैलिड ईमेल एड्रेस देबे। मेल आईडी देला परे तापर देखंतु एठी आपनको तळे देखंतु लेखा जाईछि सबमिट। एठी देखंतु सबमिट ऊपर आपनको क्लिक करिया को पड़िबो। वर्तमान हमें सबमिट ऊपर क्लिक करिचे। सबमिट ऊपर क्लिक कला परे आपण जो मोबाइल नंबर दैछंती से मोबाइल नंबर को एक ओटीपी बा वन टाइम पासवर्ड आस्थिबो। से ओटीपी को एठारे भरिबे। ओटीपी भरिला पर आपण तळे देखंतु लेखा जाईछि सबमिट। आपनको सबमिट ऊपर क्लिक करिया को पड़िबो। आपण ओटीपी भरी सबमिट ऊपर क्लिक कला पर एमिति पेंशनर आइडेंटिफिकेशन पेज टी ओपन हो जाउछि। एठारे देखंतु पेंशनर आइडेंटिफिकेशन लेखा जाईछि। तापर आधार ऊपर सिलेक्ट होई रहिछि रहिबा को दियंतु। या परे पेंशन भोगी जे जांको नाम रे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रदान करा जाउछि तांकर आधार नंबर को एठारे एंटर करबा को कहउछि। तांकर आधार नंबर को आपन को एठारे भरिबा को पड़िबो। वर्तमान हमें आधार नंबर टी भरि दैछे। आधार नंबर भरि सारा परे पेंशन भोगींकर जे कोनोसी मोबाइल नंबर को आपन को एठारे एंटर करबा को पड़िबो। ताकर जे कोनोसी मोबाइल नंबर हेले चलिबो। आपन तांकर मोबाइल नंबर को एठारे एंटर करंतु। मोबाइल नंबर को एबे हमें भरि दैछे। मोबाइल नंबर को भरि सारा परे तळे देखंतु लेखा जाईछि सबमिट। आपन को एठारे सबमिट ऊपर क्लिक करिया को पड़िबो। जेतेबेले आपण सबमिट ऊपर क्लिक करूछंती
ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଓଟିପି ବା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ। ସେ ଓଟିପିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ଓଟିପିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଭରି ଦେଇଛେ। ଓଟିପି ଭରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସବମିଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ପେନ୍ସନରଙ୍କର ବା ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ଯେହେତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ପିପିଓ ନମ୍ବର ବା ଆପଣଙ୍କର ପିପିଓ ନମ୍ବର ଏଠି ଶୋ କରୁଥିବ, ପେନ୍ସନର ନେମ୍ ଶୋ କରୁଥିବ, ତାପରେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଟାଇପ୍, ସାଂସନିଂ ଅଥରିଟି, ଡିସବର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି, ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଏଠାରେ ଲେଖିଛି ଆର୍ ୟୁ ରିଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଏବଂ ଆର୍ ୟୁ ରିମ୍ୟାରିଡ୍, ଏଠି ନୋ ରହିଥିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନେକ୍ସଟ ଲେଖାଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଡାଟା ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ହେଲା ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ, ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଡାଟା ଶୋ କରୁଥିବ। ବାସ୍ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଖାଉଛି, ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। କିଛି ଚେକ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଡାଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ସେଇଥିରେ ହିଁ ପଇସା ଆସିବ ବା ପେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠି ପାଉଥିବେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଆସିବ। ତାପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଫାଙ୍କା ଘର ରହିଛି, ଏଠି ଏଗ୍ରି କରିବେ, ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ଏଗ୍ରି କରିବେ, ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ସ୍କାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଘର ରହିଲା, ଏଠି ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଏଗ୍ରି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସ୍କାନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ସ୍କାନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ପେନ୍ସନିୟରଙ୍କର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରିବେ। ଗୋଟେ ଥର ଆଖି ପତା ବନ୍ଦ କରି ଖୋଲିବାକୁ କହିବେ, ଆଇ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଯିବ, ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବିବରଣୀ ଶୋ କରୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ସବମିଟିଂ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପେନ୍ସନିୟରଙ୍କର ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଆଇଡି, ଏ ଯେଉଁ ଆଇଡି ନମ୍ବରଟି ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବମିଟ୍ କଲେ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର ପିପିଓ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଶୋ କରୁଥିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଲା jibanpraman.gov.in, ସେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ପିପିଓ ନମ୍ବର ପ୍ରମାଣ ଆଇଡି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍, ଆପଣ କିପରି ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ବା ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ପୁରା ପ୍ରୋସିଜର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।